رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله عليه السلام عليك يا حبيبي نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلوا وبغار قراءة علوا يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرف قلب بالحق تعلوا وبغار قراءة علوا يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرف اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي نبي الله الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك خير الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك خير الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعد بذلك نور ما ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك سيادة سوددا. عليه مسلما مولاه وعال له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على تضمين مولد أحمد كي تنأشى الأرواح عند سمائه وتقلد الأسماء ذرا مددا. رب اجعل الصلاة ضريعه وعلم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكفينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى لمن كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة فرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا صلى الله عليه. وبوجه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاه وصوله وعلوا به شرفا أصيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عطر عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 لا إله إلا الله.
وبذلك كنت من السعداء الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن أرانا إلهنا إظهاره السر المسنون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا صلى الله عليه. حملت بجوهره الشريف وما سكن ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء صلى الله عليه. وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موعدا صلى الله عليه. والملك والملكوت فيها وانفرا والغوث وافى والسرور تجلى
مجددا وبعامها قد عم اسمه في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا ووهيل شرك أصبحت أسهامها منقوسة وأوانها لن يجحدا وبعاء فسح لقبوا العامين كم من فتوحات به لن تحدا وجميع أكبر قد أخباره وذهبها وجه الزمان توردا وتقولها نزهر بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النظام تعددا يا صلاتك ويحمو وادم عليه ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بحمده لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجولا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخوله من أرض شام مسجدا قام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره ما زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاه هذا الكون من نفحته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار سبع طلوئه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم عشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على
مسفرا دون كنا طلع البدر علينا ثنية الوداع الشكر علينا على لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا ربي فرحنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنكن يا من إليه المنتهى والمبتدى. ندعوك يا غوث العباد بجاه كن في الخطوب لنا معيدا منجدا وعلى أوائلك الحسان بأجرنا فالكل أنحى بالجميل معودا. وبما نؤمل يا كريم فجر لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها واقف فؤادا في هواه متقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا. وامن بعافية لمرضانا وجل اللطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسدا. وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غاثا مغيثا للبرية جيدا. واحرس مرضاها وأجزل خيره واحذر لمن قد رام سوءا أوردا. وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تأهدا. وانظر إلى سرطاننا بعناية وصر في شرها الحنيف ومهدا. ولديننا ثبت وقوي يكيننا
إياك إما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونفوز في جنات عدن مقعدا وليملك الأسد بالبكير محمد مشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرنا سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وابنهم سترا جميلا مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامين يصلي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إن وعدت وهب لنا حسن الختام فهشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شبيل للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هب الصبا فأمال ذي الغسن الرطيب الأملدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Lebih semangat lagi. Sekali lagi lah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla raudatul muhibbin litadhkiri Isra'i wa Mi'raji sayyidi waladi Adnan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman wa Fatihil Jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan yaitu ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, SD Qur'ani Al-Mumtaz dan PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Dan yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan yaitu guru-guru kita bersama, yaitu guru Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin serta SD Qur'ani Al-Mumtaz dan PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, baik itu guru ummi, guru madrasah dan guru pondok dan guru umum. Yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan seluruh santri dan santriwati dan siswa dan siswi SD Qur'ani Al-Mumtaz dan PAUD Qur'ani Al-Mumtaz yang sama-sama kita sayangi dan kita muliakan. Dan kami muliakan seluruh jamaah baik itu laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hari ini diberkahi oleh Allah dan disukseskan dunia dan akhirat. Untuk menyingkat waktu pada hari ini, marilah kita bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh siswa SD Qur'ani Al-Mumtaz yaitu Sayyid Muhammad As-Segor. Yang ketiga, pembacaan rawi Isra Mi'raj yang dibacakan oleh santri putra Raudatul Muhibbin yaitu Ustadz Muhammad Raihan Nur. Acara yang keempat, sambutan dari ketua panitia pelaksana Isra Mi'raj. Acara yang kelima yaitu ceramah agama seputar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh ayahanda pengasuh Pondok Pesantren. Acara yang keenam, doa sekaligus penutup. Ya, langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan.
Untuk ini waktu dan tempat kami persilahkan kepada ayah anda. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من هو شيخنا الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh siswa SD Quran di Al-Mumtaz yaitu Sayyid Muhammad As-Sugab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh siswa SD Quran di Al-Mumtaz kelas 3. Masya Allah, luar biasa. Kelas 3 sudah lancar baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya dan yang membacanya, mudah-mudahan kita beratan mendapatkan berkahnya dan rahmatnya Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Rawi Isra Mi'raj yang dibacakan oleh santri putra Raudatul Muhibbin yaitu Muhammad Raihan Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الهجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن الآيات وأنا أنظر إليه. باب معراج. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حمام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم وربما قال في الهجر متجئا إذا أتاني أت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارد وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نجره إلى شعرته وسمعته يقول من كسه نبي سعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بتست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم هشي ثم أتيت بدبة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقل له الجارود وهو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع حطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتها فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بابن صالح والنبي صالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهو ابن خاله والنبي صالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد قال أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم سيدا فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم سعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم
قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي صالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرة فإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى فإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المأمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معاجلة. فارجع إلى ربك فأسهل التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني فقال مثله. فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعاجلة. فرجع إلى ربك فاسه التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادي مناد أمضيت فرضيدتي وخففت عن عبادي. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu pembacaan sambutan dari ketua panitia pelaksana Isra Mi'raj. Waktu disampaikan oleh ketua panitia yaitu santri kelas 2 Ulia yaitu Abdus Syukur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati Ayahanda Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Hamidan, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin Putra dan Putri SD Qur'ani Al-Mumtaz dan PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Dan insyaallah tahun ini beliau akan membangun SMPku Al-Mumtaz. Kita doakan mudah-mudahan beliau dengan keluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rizki, serta dikabulkan seluruh hajat-hajat beliau. Amin amin ya rabbal. Dan yang ulun muliakan seluruh dewan guru Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin dan seluruh dewan guru SD-ku Al-Mumtaz dan PAUD-ku Al-Mumtaz, baik itu guru umum, guru umi dan guru madrasah. Dan yang ulun muliakan teman-teman semua, para santri
Dan yang ulun muliakan para santriwati, siswa dan siswi SD Qur'ani Al-Mumtaz dan PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua, sehingga kita semua dapat mengamalkan dan bahkan bisa mengajarkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, paling baik, paling bagus manusia dari segi akhlaknya dan dari segi rupanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikut bagaimana akhlak beliau, dan jangan dimatikan kita kecuali kita sudah bermimpi dengan beliau. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj ialah salah satu peristiwa yang sangat begitu besar yang terjadi di sepanjang sejarah Islam. Oleh karena itu, tujuan kita memperingati ini adalah supaya kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan hikmah-hikmah yang terjadi di seputaran Isra dan Mi'raj. Dan harapan ulun kepada semuanya, ketika ayahanda sedang bertausiah, maka semuanya mendengarkan dengan benar serta duduk dengan rapi dan tidak ada yang berbicara. Dan ulun mewakili seluruh anggota panitia mengucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada ayahanda yang telah mempercayai kami sebagai menjadi panitia, dan kami sangat bersyukur karena menjadi panitia ini kami banyak mendapatkan pelajaran dan banyak mendapatkan pengalaman. Dan ulun ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir di tempat ini, dan ulun ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ada yang mengurus dekorasi, ada yang tulak ke Banjar, ke Martapura, ada yang memasak dari jam 12 malam, dan yang lainnya lagi. Dan ulun minta maaf, minta rela kepada semuanya jika di acara ini ada kekurangan dan ketidaknyamanan dari Buhan Pian Seberataan. Terlebih khusus ulun minta maaf kepada ayahanda jika ada acara ini yang tidak berkenan di hati Pian, dan mudah-mudahan di acara kedepannya lagi acaranya lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilapnya ulun minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita lanjut acaranya, langsung ke acara inti, yaitu ceramah agama seputaran Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan yang mulia, di tempat yang mulia, menyebut orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan yang kita kerjakan pada hari ini menjadi penyebab Allah Ta'ala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian hari ini hari Sabtu, berbetulan dengan tanggal 27 Rajab 1444.
yang mana di bulan Rajab atau tanggal 27 Rajab itu ada suatu kejadian yang luar biasa yang kada pernah terjadi lawan siapapun kecuali hanya terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki perjalanan Isra Mi'raj, maka hendaklah kita mengetahui apa sebab atau penyebab daripada Nabi Isra Mi'raj. Tersebut dalam kitab, penyebabnya itu ada 3. Nomor 1 penyebabnya ini memang di kitab, bukan dongeng, bukan cerita belaka, bukan apa kemos kada. Tapi ini memang ada di dalam kitab, yaitu antara siang dan malam itu beagak-agakan. Tahu beagak-agakan? Bersombong-sombongan. Jadi ujar siang malam lebih hebat aku siang malamnya daripada ikam. Lalu ujar malam, wahai siang, kenapa ikam jadi memadahkan lebih hebat ikam daripada aku? Lalu ujar malam, karena di waktu siang itu ada matahari nang menyinari bumi. Adapun di wadah ikam malam itu hanya ada bulan, walaupun menyinari juga, cuma asyamsu afdalu minal qamar. Matahari itu lebih bagus daripada bulan. Di mana lebih bagusnya? Nomor 1. Karena di dalam ilmu mantik, di dalam kitab mantik, itu nurul qamar mustafadun min nuris syams. Cahaya bulan itu diambil daripada cahaya matahari. Artinya apa? Artinya sebenarnya bulan itu kan ada cahaya, tapi nang bercahaya itu adalah matahari. Nah, itu menunjukkan berarti matahari itu lebih hebat daripada bulan. Nomor 2, bulan itu ketika tanggal 1 halus, karena naik tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 14 ganal, 15 ganal bulan nang terang-terangnya tah. Tapi karena bilangnya tanggal 25, 26, 27 nang kayak ini nah, lihat aja malam ini itu bulan tuh halus. Artinya bulan itu halus, beganal, bahalus. Bilanya tanggal 1 halus itu ngarannya bahasa Arab hilal. Makanya kan bilanya awal Ramadan itu biasanya apa aja? Melihat hilal biasanya. Kada kelihatan hilalnya aja. Tapi bilanya tanggal 3, 4, 5 itu ngarannya adalah qamar ngarannya. Tapi bilanya tanggal 14 itu matahari cahayanya luar biasa. Nah itu ngarannya adalah badar ngarannya. Jadi ada hilal, ada qamar, ada badar ngarannya. Badar itu malam 14. Ini apalagi nih pondokan nih, biasanya bila malam 14 ta malam Jumat atau biasanya tengah malam mandian. Ngapa aja mandi bungas ya lah. Hakikat hati mudah-mudahan cahaya bulan kembali ke muka seorang. Nah itu cuman nang dilihat itu kayaknya nang mandi-mandi itu nang bunga-bungas juga seberataan. Nang mana kada bungasnya kada mandi ya kalahnya putus asa sudah dah. Ya kada bungas juga artinya kayak itu nah. Bahkan ada ngaran tak bilanya bebinian hilaliyah atau qamariyah, ada badriyah ya kalah penyanyi dangdut nih simbat kah ya lah. Nah adapun matahari itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bulat, kada ada pernah berubah-ubah. Istiqomahnya matahari tah lain bulan itu kan halus ganal halus, tapi matahari mulai tanggal 1 Zulhijjah misalnya itu sampai tanggal 30 Zulhijjah tetap bulan itu apa? Matahari itu apa? Bulat dan ganal-ganalnya tetap nangka itu istiqomah. Nah ini satu pelajaran, mudahan kita kayak matahari, mudahan semangat kita belajar kayak matahari. Makanya kun syamsan,
jadilah matahari. Jadi bercita-cita tuh jadilah seperti matahari. Bilanya kadakawa maka hendaklah jadi bulan. Bila kadakawa maka hendaklah jadi bintang. Artinya apa? Ulama melajari kita bahwa bercita-cita itu nang tinggi. Matahari andakannya di atas. Bulan andakannya di mana? Di atas. Amun di bumi itu terang bulan ngarannya. Yalah. Kemudian pulang bintang andaknya di mana? Di atas. Artinya satu pembelajaran cita-cita tuh yang tinggi, jangan rendah. Cita-cita hendak jadi gubernur, itu seandainya kada kecapaian bisa jadi bupati kan? Atau cita-cita hendak jadi bupati, itu bilanya kada kecapaian bisa jadi apa kan? Apa di bawah bupati apa? Camat. Nah itu. Jadi bercita-citalah nang tinggi, kun syamsan, jadilah matahari. Bilanya ikam kada kawa, kun komaron, jadilah ikam bulan. Bilanya kada kawa juga, kun najman muniro, jadilah engkau bintang nang menerangi. Artinya ujar siang lebih hebat aku daripada ikam malamai. Kenapa? Karena di wadahku ada matahari, wadah ikam gak ada matahari. Ya nah akhirnya malam tadi berdoa, ya Allah, sebagaimana pian mulia akan siang dengan adanya matahari, maka ya Allah muliakan kami malam dengan datangnya matahari ke wadah kami. Ya nah akhirnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Jadi Rasulullah itu seperti matahari. Anta syamsun, anta run, anta syamsun, anta qamarun. Anta syamsun, engkau adalah seperti matahari. Jadi Rasulullah itu seperti matahari. Amun kita nih pondokan, amun kita belajar ilmu balaghah, anta syamsun itu membuang wajah sabah dan membuang adatut tasbih. Artinya apa? Ketika membuang adat tasbih dan wajah sabah, itu menunjukkan anta syamsun, engkau seperti matahari. Itu dibalik ngadanya tasbih balik. Contoh nangka ini, Muhasidin tujar kaya Rapi Ahmad. Bilanya ada kata-kata itulah Muhasidin tujar kaya Rapi Ahmad. Pertanyaannya, tabungan sidinnya kah tabungan Rapi Ahmad kah? Suara sidin tujar kaya suara apa misalnya nih lah? Siapa yang paling bagus tuh? Suara sidin tuh kayak suara guru sokumpul jar. Siapa yang paling bagus yuk? Suara sidin kah suara guru sokumpul kah? Suara guru sakumpul. Nah, tetapi amun permasalahan tasbih maklub ngarannya nih lah, tasbih balik nih lah, tasbih balik. Anta syamsun, engkau seperti matahari. Artinya engkau lebih hebat daripada matahari. Itu pulang tuh tasbih balik dah. Nah, artinya apa? Bujur siang ada matahari, tapi malam Allah datangkan orang yang lebih hebat daripada matahari. Bahkan matahari diciptakan karena orang itu, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyebab pertama kenapa Nabi Isra Mi'raj. Kenapa? Karena permintaan malam berdoa dikabulkan Tuhan. Itu satu pembelajaran pulang napa? Bercita-citalah nang tinggi. Kan tinggi tuh cita-cita malam yo. Hendak minta matahari nang lebih hebat daripada matahari. Ternyata dikabulkan Tuhan. Ikam jangankan bebuhan pelajar, bebuhan santri, bebuhan siswa, iblis, tahu iblis? Tahu di mana? Mana bakawan ya Allah. Iblis itu berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunggu ulun, jangan matikan ulun sampai hari kiamat. Jadi iblis itu mulai zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam lagi sudah ada iblis, sampai hari kiamat kada pematian. Ternyata dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa iblis saja dikabulkan Tuhan, apalagi doa kita. Jadi banyak ibadah berdoa. Nah terutama doakan nih guru-guru kita, terutama pulang doakan ibu-ibu nang mengajar, terutama pulang doakan ayah. Kenapa? Karena adnal khidmah ad-du'a ulis syekh. Paling sedikit bahadam yaitu adalah mendoakan paguruan. Kita sudah kada kawa memberi sidin duit. Kita sudah kada kawa menyapui rumah sidin. Kita sudah kada kawa barangkali membasuhakan motor sidin, membasuhakan Honda sidin, menolongi sidin. Barang mendoakan, barang adnal khidmah ad-du'a. Paling sedikit khidmah itu adalah mendoakan. Tapi ajaibnya murid kada hakon mendoakan guru.
banyak di antara murid nang kada mau mendoakan guru tuh banyak. Mudahan ini orang nang lain amin, nang inya badiam aja. Al-Fatihah, nang lain membaca Fatihah, nang inya badiam aja. Nah, pemalar banget. Nah itu. Nomor 2 pulang. Penyebab nomor 2 kisahnya itu antara bumi lawan langit beagak-agakan pulang. Tadi napa nambah agak-agakan yo? Siang lawan malam. Ini pulang beagak-agakan bumi lawan langit. Jadi ujar bumi, lebih hebat aku langitnya daripada ikam. Ujar langit, kenapa tadi ikam memadahkan lebih hebat ikam daripada aku? Karena langitnya, karena di wadahku tuh ada lautan. Lautan indah kadakah? Indah bagi nang jarang melihat. Bagi nang diam di laut barangkali kada indah nih lah. Nah, itu tah terkadang pehumaan gen indah bagi orang-orang kota. Jadi indahnya tuh ketika kita jarang melihat. Makanya ini pondongan nih, jangan tapi rancak bulik. Zur gibban tazdad hubban. Zur gibban beelang-elangan tuh dalam keadaan jarang-jarang tazdad hubban, maka bertambah-tambahlah kecintaan. Amunang tumat-tumat bulik, ya nang jukuitan hormuhanya aja jadi lah. Nah, itu. Jadi jangan tapi rancak bulik, istilahnya tuh nang setengah tahun sekali hanyar bulik. Atau setahunan hanyar bulik ya Allah. Insya Allah ikam menang setahunan hanya bulik, insya Allah sampai ke kampung disambut pakai hadrah. Ada kegampangan rindu bana kuitan lawan ikam. Ada ini tumat-tumat bulik, salismaan sedikit aja bulik, tajurungkop sedikit bulik. Ada nang menyembelih ayam muara bulik ya Allah. Ada kegampangan. Orang menuntut ilmu tuh jarang-jarang bulik, maka kuitan tuh bertambah cinta. Kemudian jadi ujar bumi, wadahku tuh ada lautan. Wadahku tuh ada kebun-kebunan. Wadahku tuh ada taman-taman. Lalu ujar langit, aku gen hebat pada ikam. Kenapa? Karena di wadahku tuh ada matahari, di wadahku ada bulan. Kan matahari bulan tuh anakannya di langit. Di wadahku ada bintang. Bahkan ujar langit napa? Ikam bumi kada bercahaya kecuali cahaya na ada di langit. Cobakan matahari kadeda kadap. Cobakan bulan kadeda kadap alam. Jadi bumi pulang indah kalah nah, indah kalah. Lebih hebat aku lagi daripada ikam langitnya. Kenapa? Karena di wadahku tuh ada Baitullah. Nah, mudahan kita ke Baitullahan seberatan. Jangan dimatikan kecuali kita bahaji umroh dulu. Jadi wadahku tuh ada Baitullah. Lalu ujar langit, masih hebat aku lagi. Kenapa? Karena di wadahku tuh ada ngarannya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu persis di atas Baitullah tapi di langit. Jadi ada ngarannya Baitul Ma'mur, nang dikelilingi juga atau bahkan kada kurang setiap harinya itu daripada 70.000 malaikat nang bakuliling di Baitul Ma'mur. Bahkan malaikat nang bakuliling itu dapat kesempatan 1 kali aja, kada kawa, kadida nang kali kedua tuh kadida. Jadi pokoknya bilangnya sekali bakuliling, sudah kadida lagi, kada boleh lagi bakuliling. Datang pulang malaikat nang hanyar, nang mengelilingi 70.000 tadi nang malaikat tadi. Sama nih, berarti berapa sudah nih? Skor nih. Berapa tadi skor? Nah, kada mau perhatikan berapa tadi skor sudah antara langit lawan bumi? 2-2. Nah, itu tuh 2-2 imbang nih. Lalu ujar bumi, masih hebat aku lagi daripada ikam langitnya. Kenapa? Karena di wadahku ada Nabi Muhammad SAW. Wow, itu bumi mengagakakan Nabi Muhammad. Di wadahku ada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu lahir di mana yo? Di bumi. Ya tahu ya di bumi. Di mana anakannya? Di Makkah. Jadi ujar langit mendengar nang ujar bumi ada Nabi Muhammad, terdiam langit. Terbungkam langit. Kada kau lagi babander. Kenapa? Sudah bumi mengeluarkan patikaman. Mengeluarkan indas bahasa kitanya tah. Karena kadeda nang lebih hebat makhluk daripada Rasulullah. Abdalul makhlukina alal itlaq, paling abdal makhluk secara mutlak adalah Rasulullah. Kadeda bahkan hatta Jibril tah kalah dengan Rasulullah. Ya ujar langit napa? Ya Allah, sebagaimana pian mulia akan bumi dengan adanya Nabi Muhammad, maka mulia akan jua ulun ya Allah dengan pian datangkan Nabi Muhammad ke langit. Ya nang napa akhirnya Rasulullah di Isra Mi'raj kan. Jadi pertanyaan malam jadi mulia berkat siapa yo?
Sekali lagi. Malam mulia berkat siapa? Nabi Muhammad. Kemudian langit jadi mulia berkat siapa yo? Mudah-mudahan kita mulia berkat Nabi Muhammad. Ini muntung kita mulia. Ada satu kisah. Di sini ayah hendak tahu lah. Ini kisahnya. Ini ada seorang babinian umur 6 tahun. Nah, kira-kira adalah di sini lah yo anak-anak ayah nang umur 6 tahun babinian. Angkat tangan pang nang mana umur 6 tahun nang baju hirang to kah? Iya. Boleh. Lelaki jangan cengong ke belakang. Oh, ada umur 6 tahun. Nah, kayak itu tawaknya. Jadi, ada kisahnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Pengarang apa nih, yo? Dalailul Khairat. Jadi waktu itu Sidin berjalan di padang pasir. Sekalinya masuk waktu sembahyang, lalu hendak berudu, sumur ada, banyu ada, tapi timbanya nang kadeda. Jadi Sidin ini bingung. Kayak apa cara menyibuk banyu? Hendak masuk ke dalam, kalau pernah kada keluar. Barangkali nih lah. Lalu Sidin bingung, sekalinya ada lewat anak babinian umur 6 tahun, babinian kada lakian. Wahai Syekh, kenapa pian jadi bingung? Ujar Sidin, pepada aku nih hendak sembahyang, ini sumurnya ada, banyunya ada, cuma timbanya kadeda. Lalu ujar na anak babinian tadi, bahasa kitanya tah kayak itu aja bingung lah pian lah. Itu hal nang gampang. Ujar Sidin kayak apa? Ikam ada bawa timba kah? Kadeda, Mbah Pang, hadang dulu lah. Lalu babinian tadi maludahi banyu tadi. Sumur tadi diludahnya, tuh jadi ludahinya. Jangan dipraktekkan kamu hakawan lah kalau meta keluar. Tuh ludahinya, hara ikam banyu nang di dalam sumur tadi langsung menggelarak keluar. Oh, menggelarak lah. Apa bahasa Indonesianya menggelarak? Limpas tuh bahasa Banjar juga. Apa gara bahasa Indonesia menggelerak tuh napa? Ibu bahasa Indonesia. Iyalah, apa arti menggelerak? Penuh, hibak. Ya lah. Pokoknya limpuar. Nah, limpuar bahasa Banjar pulang. Jadi insinya tuh menggelerak keluar banyu tadi. Silahkan pian beudu. Ujar nang babinian tadi. Keren juga nih lah. Udah diludahinya langsung baangkat banyu. Ini jak hanya ada di kampung kita nyaman bener nih lah. Bilanya ada sumur nang karing suruh beludah ya Allah. Umba itu tuntong bodo minum selesai sudah pian selesai diludahinya pulang tuh diludahinya harap banyu tadi pulang besurut pulang bermasuk pulang ke dalam. Intinya ringkas cerita Syekh Sulaiman Al-Jazuli tadi Sidin sembahyang tuntong sembahyang betakon, wahai kan anak aku anak betakon nah apa amalan ikam nih jadi muntung ikam tuh bakaramat. Sekali ludahi langsung menggelarak banyu, ludahi pulang besurut pulang banyu. Apa amalan ikam? Lalu ujarkan anak tadi, ulun kada bisa amalan karena ulun ini kecil. Kada mungkin ulun sembahyang nang berapa ratus rakaat. Kada mungkin ulun baca Quran nang berapa hatam sehari. Kada mungkin ulun puasa nang setiap hari. Tetapi ada amalan. Nang amalan tadi ujar mama ulun jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini kenangan. Ini amalan yang paling napa ngarannya yo? Paling simpel. Nih hendak diisi muntung nang apa tadi? Beludah ya Allah bakaramat tadi telah. Napa amalannya ujar mama ulun? Jangan berduduk, jangan berdiri, jangan berjalan ikam kecuali muntung ikam basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya nang gara-gara orang tadi mengamalkan solawat, kan anak tadi mengamalkan solawat, pokoknya bila berjalan, apakalah solawatnya lah, contoh aja misalnya telah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, maka muntung kan anak tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya ujar apa? Ujar Syekh Sulaiman Al-Jazuli, demi Allah, setelah ini aku benajar, aku akan mengarang satu kitab nang kumpulan tentang solawat. Ya, terkaranglah kitab Dalailul Khairat. Nah itu tuh penyebab Sidin mengarang kitab Dalailul Khairat. Nomor 3. Tadi kan ada 3 kalau penyebabnya lah. Nomor 3 ulang. Kenapa jadi Nabi Isra Mi'raj? Jawabannya karena pada tahun itu terjadi ngarannya Amul Huzun, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Jawabannya karena di tahun itu Nabi sedang duka cita. Kenapa? Karena bini Nabi meninggal. Bini Nabi nang pertama siapa ngaran Sidin? Siti Khadijah. Nang kedua pulang
paman Nabi meninggal. Siapa paman Nabi yo? Abu Thalib itu meninggal. Maka nang berdua ini luar biasa, bukan sekadar paman tapi membela lawan Rasulullah. Siti Khadijah bukan sekadar istri tapi membela jiwa, raga, harta itu gasan Rasulullah. Bahkan ujar Siti Khadijah, wahai suami ulun, wahai Rasulullah, seandainya ulun meninggal dunia lalu ulun dikuburkan, ternyata pian memerlukan dana untuk dakwah di jalan Allah, silahkan pian bongkar kubur ulun, tabuk kubur ulun, ambil tulang ulun, jual tulang ulun, gunakan duitnya gasan perjuangan di jalan Allah. Sampai nangka itunya berucap jiwa, raga, harta Siti Khadijah itu gasan Rasulullah. Kayak apa kada sayang Nabi Muhammad? Paman pulang, jangankan paman nang menolong, sekadar paman gin sayang. Kan Abu Lahab tuh kan paman Nabi tah. Tahu Abu Lahab? Paman Nabi. Tapi Nabi tetap sayang sekalipun Abu Lahab kada beriman. Sekalipun di dalam Quran ada tabbat siada abi lahabiu wa tab. Ada ikam sahabat nang bilanya sembahyang enggak membaca tabbat yada terus. Bila sembahyang enggak tabbat yada. Namun kita bila sembahyang apa ya ayatnya biasanya yuk? Qul ya qul huwallah, itu ayat nang paling apa ngarannya? Paling ringkas ya Allah, surah nang paling ringkas lah qul ya qul huwallah. Ya anu kai jadi imam. Waladdallin jadi kai. Amin jadi cucu. Sakalinya cucu di belakang menyambat, pasti kuliah aja, pasti kuliah aja. Sakalinya kayak tadi berpaling, kada tentu lagi aja, ya Allah, gitu tuh. Jadi ujar Nabi, kadida lagi kah surah lain selain tabbat, ikamnya enggak membaca tabbat bujur, pang tabbat itu ada di Al-Quran. Cuma sebenarnya nanti kisahkan tuh tentang paman Nabi, tetap Nabi itu ada perasaan, bahasanya itu ada perasaan sayang lawan paman. Nah apalagi Abu Thalib ini membela buju-buju lawan Nabi Muhammad, sekalinya meninggal dunia, maka dalam waktu nang berdekatan pulang meninggal dunia. Bahkan bukan sekadar meninggal itu aja sakit hatinya, setelah meninggal nang berdua itu orang-orang kafir luar biasa memusuhi Nabi, bahkan sampai hendak membunuh Nabi Muhammad. Nya Siti Khadijah itu jadi kandang, Abu Thalib itu jadi kandang supaya orang jangan menghantam Nabi. Tanaman adalah bila ada kandang maka binatang kada kau masuk, tapi bilanya runtuh kandangnya ya nang babi masuk kandang. Nah itu teh, pahamlah. Kemudian makanya dengan sebab Rasulullah tadi duka cita, sedih, wajar sedih itu wajar, kehilangan seseorang tuh sedih itu wajar, itu manusiawi. Disitulah Allah Ta'ala hendak menghibur Rasulullah, lalu di Isra Mi'raj kan. Ringkas cerita Isra Mi'raj. Kendaraan Nabi Isra Mi'raj apa yuk? Buruk. Nang kita tahu buruk aja. Sebenarnya kendaraannya tadi ada 4. Ada berapa? Ini barangkali ini kena ada pertanyaan kita nah. Yalah makanya dengar yalah ada hadiah kan nih. Wah, ada gegambangan nih. Jadi ada 4 kendaraan waktu Nabi Isra Mi'raj. Nah kita tahu tuh buruk, ya buruk. Ya lah, padahal sebenarnya ada 4. Nabi Isra Mi'raj itu mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada 5 persinggahan Nabi memakai borak. Apa aja ku tadi borak kalau jar. Hadang dulu ya kalah. Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memakai borak. Tetapi mulai Masjidil Aqsa itu menuju langit nang ke-7, itu Nabi memakai Mi'raj, ngarannya kada buruk lagi. Jadi buruk stop dah. Pakai Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu jar kita anak tangga nang bisa berjalan sorangan. Apa ngarannya yuk? Ya kalkulator. Ya lah. Nah, ada kalau narancak di Datu Mall, Kai Mall ya lah. Nah itu kan ada biasanya tentang berjalan sorangan nang di Datu Mall, Kai Mall tah ya lah. Mun Datu Mall kan di Banjar, Tatuha sedin gitu nah. Amun Kai Mall kan di Martaburan ya lah, tak anum sedin hanya adalah. Jadi mulai Masjidil Aqsa ke langit nang ke-7 itu pakai apa tadi? Mi'raj. Kemudian mulai langit nang ke-7 pulang itu sampai ke Sidratul Muntaha itu pakai sayap Jibril. Ngarannya Janahu Jibril, sayap Jibril.
Sayap Jibril asal tahu, mun sayap burung ada berapa yuk? 2, kiri kanan, kiri sebuting, kanan sebuting. Sebutkan burung nang ada sayapnya. Yaitu burung nang patah sayapnya. Kan kayak itu aja, Allah simpel aja, kamu mana menjawab hubungan kamu. Nah, jadi adapun Jibril itu sayapnya kanan 300, kiri 300. Berarti sayap Jibril itu ada berapa yuk? Nih seandainya lah. Cuma kada dapang barangkali penelitian adalah Honda apa yang paling laju yuk? Supra. Apa Supra ya Allah? Ya barang aja Honda Rossi kah? Itu seandainya berkecepatan lawan burung nang sayapnya 2 buting, cepat kemana yuk? Barangkali nih lah. Honda lawan burung, kira-kira tercepat Honda kata cepat burung nggak? Tercepat burung kira-kira. Soalnya aku bisa juga bermotor model kayak mengejar burung. Saya kata kau mengejar, memang cepat benarnya buka. Tarabangnya tuh aja cepat benar. Apalagi itu kan hanya 2 sayap toh. Kenapa lagi Jibril 600 sayap? Kecepatannya luar biasa nih toh. Ya, jadi mulai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha itu pakai sayap Jibril. Nah, mulai Sidratul Muntaha sampai ke Arash bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu pakai ngarannya rob ngarannya. Jadi Borak, umbah Borak napa tadi? Mi'raj, umbah Mi'raj napa tadi? Sayapnya Jibril, kemudian nomor 4 rob. Waktu di Sidratul Muntaha ujar Jibril, ampun maaf Muhammad Rasulullah, ampun maaf. Kenapa? Aku kada kawa lagi, ulun kada kawa lagi menyertai pian limpet dari ini. Sidratul Muntaha itu kan bahasanya kitanya tuh batas akhir sudah. Karena apa? Karena aku melewati batas ini, ujar Jibril, aku kena bahalus. Jadi ampun maaf, aku mengawani sampai ke sini aja. Silakan ikam melanjutkan. Ujar Rasulullah, wahai Jibril, berhubung ikam kada kawa menolongi aku sampai bertemu dengan Allah, maka apa pesan ikam lawan Allah? Napa permintaan pian lawan Allah? Lalu ujar Jibril, padahakan wahai Rasulullah bahwa ulun meminta sayap ulun ini itu jadi jembatan kena di hari kiamat gasan umat pian. Jadi sebenarnya umat Nabi Muhammad itu dimuliakan. Biasanya kan titian Siratal Mustaqim itu napa jar? Terbuat daripada rambut dibelah 7 kah? Saking halusnya tah. Kemudian lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Tetapi khusus gasan umat Nabi Muhammad, ya kita khusus gasan umat Nabi Muhammad itu titian Siratal Mustaqim kita napa? Sayap Jibril dibentangkan. Itu permintaan Jibril. Ya, akhirnya Rasulullah naik dengan kendaraan rof tadilah, kemudian menuju Aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada garisan ulanglah yang perlu kita bahas. Berarti Allah taala tuh andakannya di Aras lah jar kada. Allah taala itu kada bertempat. Nah, jadi jangan sampai memadahkan. Ada kalau video kan anakan halus biasanya teh, ada tuh imut-imut videonya tuh lah. Aina Allah, di mana Allah? Lalu inya menyahuti pis sama aja. Bisa melihat nang kita lah. Ada bisa lah. Cuma bila terdapati. Nah, jangan sampai kita tak umpati gitu tah. Aina Allah, di mana Allah? Pis sama di langit. Berartinya memadahkan Tuhan itu bertempat. Tuhan itu kada bertempat. Amun Tuhan di langit, kasihan kita nang di bumi sini. Siapa Tuhan kita? Amun Tuhan di bumi, kasihan nang di langit. Siapa Tuhannya? Tuhannya jadi bumi. Nah itu tah. Jadi walhasil Tuhan itu kada bertempat. Bahkan seandainya bertempat, maka lebih ganal tempat daripada Tuhan. Nina, ini aku bertempat ini ada tempat kok. Otomatis lebih ganal aku kah, lebih ganal tempatku kah? Ini musola tempat, ini tempat kita dudukan. Pertanyaannya, ganal musola kah, ganal kita kah? Ganal musola kayak itu juga bilangnya Tuhan bertempat, berarti ngarannya ganal tempat daripada Allah. Sedangkan Allah napa jar? Allahu Akbar. Allah maha besar. Kemudian terakhir ada beberapa kisah nang Nabi itu melihat waktu Isra Mi'raj. Nomor 1,
Nabi itu waktu Isra Mi'raj, barangkali kan berjalanan gini lah ke Banjar, berjalanan itu banyak nang dilihat tak? Yalah. Mulai rumah tadi, bermotor jemputan, mulai rumah ke sini nah, itu banyak nang dilihat, melihat paman pentol, melihat paman padlan. Ya Allah, itu adalah banyak nang dilihat. Jadi di antaranya Nabi melihat ada kaum beberapa manusia nang kepalanya itu dipecahkan, kepala pecah, rasakan hebat, tahantup jen sakit, yalah tahantup gen, jangankan tahantup dinding, tahantup kepala kawan gen, bilang umah, tabancar banyak mata, tak ingos hidung, taliur muntung, yalah. Jadi dipecahkan kepala, umbah dipecahkan, dikembalikan pulang. Karena pecahkan pulang, kembalikan pulang, ya hanya nang umbah dipecahkan sudah ya sudah. Ada ini umbah dipecahkan, kembalikan pulang, pecahkan pulang, kembalikan pulang. Itu Nabi melihat waktu Isra Mi'raj sekalinya aja Nabi, itu siapa wahai Jibril? Lalu ujar Jibril, itu adalah umat ikam Muhammad teh. Itu umat pian Muhammad teh. Berarti itu kita tuh berarti telah bisa terjadi lawan kita. Nah, mudahan jangan sampai terjadi. Kenapa jadi kepalanya itu dipecah wahai Jibril? Muhammad teh, itu umat ikam dipecah kepala karena bermalas-malasan waktu sembahyang. Kayak itu tah. Jadi sebenarnya bilanya ada sepam menggerak sembahyang itu sepam sayang lawan ikam. Supaya kepala ikam jangan pecah kan. Nah itu tah, lebih baik digundul kalau daripada pecah. Itu telah. Nah jadi jangan melambat-lambatakan sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang nang sembahyang. Nang mana garang nang sembahyang nang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu melambat-lambatakan. Mudahan kita katuju sembahyang di awal waktu. Jangan sampai melambat-lambatakan sembahyang. Perhatikan, barang siapa membaguskan wudu, maka sama membaguskan sembahyang. Barang siapa membaguskan sembahyang, maka Allah Ta'ala baguskan perkara dunia dan akhiratnya. Mun urang nela penyembahyang, insya Allah pada rejekian. Salah lagi lah, urang nang penyembahyang, insya Allah para rejekian. Padahal sebenarnya penghasilan kada banyak kada, cuma ketika kita sembahyang di awal waktu, tepat waktu, berjamaah pulang, insya Allah tah rezeki ada aja min haitsu la yahtasib, dari tempat nang kada dikira-kira, dari masa nang kada dikira-kira. Nah itu, nah barangkali inilah nang bisa ayah sampaikan. Salah labnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Guru yang sudah berhadir, baik dari Dewan Guru Pondok, SD Qur'ani Al-Mumtaz, PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, dan ayah ucapkan ribuan terima kasih kepada santri, santriwati, siswa dan siswi yang rela baku kumpulan untuk terlaksana acara pada hari ini. Jadi acara kita ini khusus santri dan santriwati dan dewan guru. Dan ayah ucapkan ribuan terima kasih juga kepada panitia. Jadi ini acara ini 100% madein panitia lah. Jadi ayah kada umpat campur dalam acara ini. Jadi ayah pun jadi tamu. Berarti bila tamu tuh ada amplopnya kan nek. Ya Allah. Jadi tamu juga di sini. Nah itu tah, karena tuan rumahnya adalah panitia. Jadi ujar panitia pian keluarnya lah asrakal inggih pun. Apa ujar panitia? Yalah. Pian apa karena kayak ini lah inggih pun karena tamu kita. Lah, dan panitia tadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Orang nang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka memuliakan tamu. Mau ada gampang nah pakai melati. Rasa pengantin hanyar. Wih, ya Allah. Nah, melati nah ada kegampangan. Nah, barangkali ini bisa disampaikan. Salahnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat, mudahan ada berkahnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.